চিন্তা করে দে এগুলো না বাড়ি দেখে কি এলাম তুই এখন তো দেখিছিলাম তার বাড়িতে গেলা হেল্প তার বাবা কোন হ্যাঁ নামাজ গেছো না এই নামাজ পড়ে বাকি ধরে গায় আবে তুই এখন তো ওই আসলাম বেটা কিটা আমি কি তোর বাবা ফেন হইলে তুই নামাজ গেলো না নামাজ পড়ি আইছো নামাজ পড়ি দেখি আইছো মোবাইল দেখি দেখি দাও ইয়া খালা কে নামাজ দেখি ওই বেটা মালা করো মাতিয়া বাসে না মাটি মিশন মারিস না কো ওরে নাম্বার কো খাল নাম্বার দেখি দাও খাল নাম্বার কো ওই দাও না মাইন নাম্বার ওই দাও না মাইন নাম্বার লাস্ট 9 আজি তো বাজে চল বাজারে দে দিয়ে আমি বাড়া দিমু চল চলো চল अरे तो नहीं ওই তুই বুঝি আমরা আবার তুই তো দাই বেটা ওরে তুই তো দে বোঝাই বাইক समझ रहे हो लाइटम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है रुको जरा सबर करो अभी मजा आएगा ना भिड़ो खलास तो बला कितना करता है तो तुम्हारा बार कौन से नहीं आबो ना रे भाई बेबा को कम से ना अल्लाह बाबू तुम्हारा देखा अल्लाह तक खानो जाइते भाई আমরা বাজারে যাম তো ভাই তুমি ए दार किनार हो नाय गुलो या ধার কিনার কোনা করাই खानो जाइते हैं ओ दार किनार नाय खानो जाइते तो हमसे पलाई नहीं करना ना जरा नहीं बता ना बेटा चार बात सुनो के जो को करते उचल उचल के kita को सवारे kita करते kita kita के kita को